الحمد لله الذي هدانا بعمده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه معالك الأطهار معدن سرك الأسماء هم سفن النجاة صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيا جل أشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأتهبرانا صلى الله عليه واحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سياغ المشفع وارهف الآذانا واقصد إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور طه عبده من به في ذكره عاد به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح وغدوا به فرحانا مستمسكا بالأروة الوثقى ومنتسما بحمل الله من أنسانا صلى الله عليه واستسر أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أندى وكن يقظانا صلى الله عليه وانظر إلى أشرف ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من صحبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزي عانا صلى الله عليه فأنا خيار من خيارك قد خرجت من نكاه الإله يصانا صلى الله عليه طهره الله وما اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والتوصيل والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تغشاكم حبيبي وعليكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وضرب المحبون وهاموا وما ضرب
سدع الحمام الله يغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طلب المحبون وهابوا وما طلب المحبون وهابوا بهم صعب الأمور يعود سهلا فبالإحسان جود يا كرام بكم صعب الأمور يعود سهلا فبالإحسان جود يا كرام وليس سواكم للجود أهلا وليس سواكم للجود أهلا فكيف نجد سويكم يضام فكيف نجد سويكم يضام الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طيب المحبون وهابوا وما طيب المحبون وهابوا وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعدل بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عدد من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا بالوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن
سهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا وفت أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كيف أعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها حط اللطف من رب السماء قصى اللدى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان في طهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرحت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para habaib, para alim ulama, para asatid, ikhwan, para santri hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan kita atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan di malam hari ini Allah selalu menurunkan rahmah kepada kita, dijadikan kita hamba yang selalu mencintai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam hari ini kami ingin membaca kitab yang disebut adalah Syama'il Muhammadiyah li Imam Tirmidzi, dari riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Karena kita di sini adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengenal kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini merupakan adalah keimanan bagi kita. Karena termasuk di dalam rukun iman adalah kita kenal kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita sebagai umat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dengan kenalnya kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tetih kesempurnaan abai dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekama di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah nikai seputakin ca seorang kuna menceritakan tentang afdali ibadi wa ahabbahum ila Allah, paling utamana hamba Allah Subhanahu wa taala dan paling saya cintai sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai disebut dengan Khalilullah Mustafahu, adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala dan juga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di sini kita mensifati tentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sedangkan Allah yang memuliakan dan mengagungkan dan menganggap sebagai kekasihnya yaitu adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini adalah cuman kita melalui dari pujian-pujian para ulama dan juga karangan-karangan para a'immah yang kemudian kita ungkapkan dan kita bahas sehingga kita betul-betul kenal kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa akmalu ibadu wa akmal ibadallahi ibadan wa azkahu khalqa, yang mana adalah paling sempurnanya hamba Allah Subhanahu wa taala dan paling bagusnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga beliau diperintahkan untuk menjadi panutan bagi kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka telah ada bagi kalian sebuah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah sebagai uswah, sebagai panutan bagi kita. Semua hal baik perkataan sebagai panutan adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat maka sebagai panutan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga pekerjaan maka harus mengikuti kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidaklah ada lain di dalam setiap gerak-gerik kita melainkan untuk menyempurnakan mengikuti kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dari ayat inilah Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, aslun katsirun fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Maka asal yang terbesar di dalam uswah, yaitu di dalam mengikuti kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu adalah perkataannya dan juga pekerjaannya dan juga adalah ahwalnya. Maka semuanya harus mengikuti kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini nanti akan sekelumit sedikit akan disampaikan satu persatu di dalam riwayat bagaimana mulai dari bentuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari bagaimana badan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua akan dibahas mulai dari rambut sampai kepada seluruh badannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam pakaian bagaimana berpakaian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada tutur kata, dan semuanya akan dibahas di dalam Syama'il Muhammadiyah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang disebut dengan Syama'il Muhammadiyah yang mana di sini adalah mencakup di dalam semua dari akhlak Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang mulia, kemudian sifat-sifat yang agung, begitu juga tentang perkataan-perkataan yang indah dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mengenal yaitu adalah membaca tentang Syama'il Muhammadiyah, maka akan beberapa hal yang kita dapat, beberapa hal keagungan yang kita peroleh ketika kita membaca dari Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama, inna min wajibati ahli iman al-imanu bihi sallallahu alaihi wasallam wa la yakunu dzalika illa bi ma'rifatihi. Yang pertama yang diperoleh orang yang sudah membaca di dalam Syama'il Muhammadiyah, maka sesungguhnya orang yang wajib
ahli iman, yaitu mengimani kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mengimani di sini adalah harus dengan cara kita mengenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka fakullama izdadu ma'rifatu bihi sallallahu alaihi wasallam izdadu imani. Maka dengan kita menambah kenalnya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambah di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kuat, tambah kuat di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya kita akan meniru kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi juga wa izdadu ittiba'u lahu. Bagi juga akan banyak kita mengikuti di dalam langkah-langkah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita tidak bisa melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan tidak mengikuti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana untuk mengikuti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka momen-momen sekarang inilah, maka adalah di bulan Maulidlah kesempatan bagi kita. Maka sungguh rugi di saat kemudian kita mempunyai safari Maulid, kita berjumpa setiap hari mengagungkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak menambahkan mengenal kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari inilah kemudian kita manfaatkan, walaupun kita tidak bisa menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh guru kita Al-Habib Zain bin Muhsin Al-Hinduan dengan begitu indah di dalam penjelasannya dan begitu tinggi di dalam pengertian, akan tetapi bisa dipaham oleh orang-orang yang tidak bisa tahu apa-apa, maka itu adalah menunjukkan penjelasan yang sangat indah. Akan tapi di sini kami dan juga kepada para asatid dari Pondok Pesantren Al-Diyaul Mustafawi, maka mungkin hanya sekelumit dan sedikit menceritakan apa yang kita ketahui tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu mungkin akan mengantarkan kita juga kesempurnaan di dalam mengenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah keuntungan, karena kita mengenal, mengikuti dan mengetahui di dalam semua hal keadaan sifat akhlak yang mulia, sifat yang sempurna, dan mengetahui tentang mengenalnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa membenarkan setiap sesuatu apa yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita protes terhadap agama, kadang kita disitulah bimbang terhadap agama, dikarenakan kita cuma merasa bahwa pendapat di dalam agama itu hanya pendapat orang-orang di sekitar kita, padahal itu adalah dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat kemudian kita mengenal kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat kemudian mengucapkan hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita mempunyai perhatian yang besar, karena itu adalah datangnya dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul innama u'idukum biwahidah." Katakanlah, sesungguhnya aku akan memperingati kalian satu hal, kata Allah Subhanahu wa taala. Antakumu lillahi masna wa furada. Maka menghadaplah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan dua orang ataupun dengan satu orang. Summa tatafakkaru, maka kemudian pikirlah, yaitu adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji tentang hal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, inna mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam faridatun iftaratu Allah jalla wa ala ibadihi. Yang nomor dua, manfaatnya kita membaca tentang syama'il Muhammadiyah atau disebut dengan syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah menambahkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang mana kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan difarduhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk mencintai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal innahu yajibu an tuqaddim mahabbatuhu ala mahabbati waladuhu wan nasi ajma'in. Bahkan diwajibkan mendahulukan mencintai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada orang tua kita, daripada anak-anak kita, bahkan daripada semua manusia. Maka harus didahulukan mencintai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita bisa mencintai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita tidak kenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka orang itu bisa menumbuhkan di dalam rasa cinta, yaitu apabila kita kenal, baik itu adalah secara sifat ataupun dengan secara kita melihat langsung, maka itulah tumbuh di dalam kecintaan kepada seseorang. Begitu juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang dijelaskan oleh para a'imah, para imam-imam, yang dijelaskan oleh para ulama, maka itu semua kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila nanti kita berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan merasakan di dalam keindahan apa yang kita dengar, melihat dengan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sifat di situ adalah sungguh lebih sempurna di saat kita berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bal ala nafsi, bahkan harus lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kepada diri kita sendiri. Wa dzalika aqdun min uqudil imani alladzi la yatimu illa bihi. Maka itu adalah merupakan ikatan di dalam keimanan, tidaklah sempurna di dalam keimanan kecuali kita mengenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempunyai ikatan yang besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Syama'il Rasul itu disebutkan sesungguhnya seseorang nanti akan mendapatkan kenikmatan di surga, bertambah di dalam kenikmatan, maka tergantung kenalnya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tergantung di dalam dekatnya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebaliknya, seperti halnya orang di dalam mendapatkan di dalam adab dari Allah Subhanahu wa taala di neraka, juga tergantung di dalam kebencian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah, apabila kemudian di dalam hati kita mempunyai rasa ragu, lebih-lebih benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjauhi di dalam hati kita mempunyai sedikit kecewa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi diganti oleh Allah dengan rasa cinta dan juga dengan rasa iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan fa innal abada kullu ma akthar min dzikril mahbub wal istidaru fil qalbi. Maka sesungguhnya seorang hamba apabila dia banyak menyebut kekasihnya, banyak mengenang kepada kekasihnya di dalam hatinya, maka di situ akan menambahkan yudha'afu mahabbalahu, akan menambahkan di dalam kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tazadu syauquhu ilaihi, bahkan menambahkan di dalam rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita setiap malam, maka insyaallah nanti jadwal akan penuh sampai akhir bulan Maulid, dan kita selalu menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan jalan itulah kemudian kita bisa menambahkan di dalam keimanan dan rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 3, manfaat dari membaca di dalam Syama'il Rasul.
Inna Allah Jalla wa Ala ja'alahu qudwatan li'ibadi uswatan linnas. Maka juga ini merupakan Allah jadikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah sebagai qudwah, sebagai panutan bagi hamba, sebagai uswatan linnas, sebagai panutan bagi manusia. Wa amru bittiba'i, yang mana di sini adalah perintah untuk mengikuti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Maka di sini adalah laqad kana lakum, Allah telah menjadikan kepada kalian utusan sebagai uswatun hasanah, sebagai panutan bagi kita semua, panutan yang sudah kita jelaskan tadi. Bagi juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka di sini katakanlah, apabila kalian mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita di malam hari ini adalah termasuk hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai kita, cintanya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi jalan di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti akan berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin Muhammadur Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama'. La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah adada ma baina dhalik. La ilaha illallah adada ma huwa khaliq.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أسرت لنتي من أصاف تهي القلوب تهيج الأشجان. والله قزن عليه فما يساوي القول منا ويكون ثلانا. لكن حبا بالصغائر قد دعا لمهد صفوة ربنا وهدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بما إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا. أنت لنا يا دخنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تأخي ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه مصطفى واثبت على كبير. أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال هب لنا وإبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وسائيا في جمعنا هانا بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فاكس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من هدانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واسن ختمنا إن الممات واسلها عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركته الصفا أوصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. الفاتحة.